পার্টি মঙ্গাই তো বরক ফুঙাव হঠাৎ করে 7টা বা 7:30টার দিকে গাড়ি ফাইলেকা গাড়ি এঙ্গাই 8টা বা 9টা রকমাना एसडिपु सह महनपुर पिएस हइते ओमफ्राय जों दा साइमिया जों आं माइमि संना नायदों माने ओमफ्राय हठाৎ করে ফাইলেও গাড়ি চিন নগানা গাড়ি বঠাগলাयो लाइन के एंगर लाइन के बसालायो थाना बागै ओमफ्राय आं थांलायो ओमफ्राय आं तो बसुगिरा थांगा जों नायलिया ओमफ्राय जखन ते बरक थामान परे आमते आधा घंटा परे 8टा 8:30 दिखे गट नांलायखाता भाया कय और पाब्लिक रकिसा जल जागलायखाना उर नांलाय गाड़ी रकिसा तखरुब लायखा ओमफ्राय एरपरे बरक एक्शन नाहाना बागै माने पाब्लिक बाय उरि लायखा ओला लायखा रिफिक लायखा ओमफ्राय पाब्लिक जखन ते चिनि चिंले नक किनार बा सक किनार चिन नक गाना हापायखा ओमफ्राय चिनि माबाबो सं नक बिजों हाबदों माने बंना दगा सोबाय याकय बय गलां थाबायखाता दगारक सोबाय ओमफ्राय आमो तो जों बय तामनि बागै फाय बय ताम बाय बरक पाब्लिक बाय ताम नाय चिन पाराबाय तो बरक उन करै चिनपारा हाबिया पुलिस हक चिनपारा हाबकायसो जों साइमान नाय चिनपारा हाबिया बरक एंसे लाइ थाङो ओमफ्राय जों आमो साइमाना थाङिया ओमफ्राय तामनि बागैले जों बुजां नाबा बय कायसा बरक पुलिस बाय पाब्लिक बरक जासपा नांलाय दंहा जों तो कुन आर दोष करिबले दोषी करिबले एजे ब्रैजो गुरा नगत तंग माने आम तो कुन आइनगत आइनफोन आमते गैता नगा हाबै बुनाने आमखौ अभियाननि आइन क्लाय थांता खाना माके आमते हिन खानाओ सिडि ताना हिन फाइलायो ने ओमफ्राय पारा तो हाबिया साइमिया बुनि एं तान खाना ओमफ्राय उन नांलायखाता ओमफ्राय मेन ओमफ्राय जिनर गारि गलां थामाबा जोंना मानजाखाता नक किनार गारि आमते न गारि तो फाइका 7 8 9टा ओमफ्राय बखक जाखाना प्राय न थांका मानो 5 6टा के थांका पुरा ग्लास फैते जत बखक जाबायखा ओमफ्राय बरक जलि नायमब्ला आगन पाब्लिक बा आमते खायो ओमफ्राय पुलिस बा आमते खायो ओमफ्राय आमो तो जों नायना थांया जोंले ताम खायखेबा आं आमन साना थांता पाब्लिक रक जे नाय दंनाय रक दिनि जे फाइ दंनाय रक बरक नुक नाय अ टीवी न अ चैनल न नरक ब दाबुक चिनि जे घटना माने नरक वान सुंनाय देखिजा जोंले ताम बुल खायखेबा नंग जे पार्टी मुं नरक पार्टी थाने कायसन नगत हाबै अ पार्टी मुं नरक प्लास खायना नांयाबले आन मुंगे प्रवीण देबर्मा दाउदरानि पारा पिएस मोहनपुर दाम निको फुंनि 7टा 7:30टा फाइका बरक गटनां मांगे 8टा 8:30 दिगे रक हैं आनी मा बाबू तायन मनायासो दुखमालिया बुजाखा सप्रे बुजाखा तो ओमफ्राय ब्रिजुगुरा बिज दुखमा तो फिकुं बाय बाहाकला बंगा मानिया कुमा ये मोहनपुर पिएस थाना থেকে পুলিশ আইলো 300 400 লোক হবে তারা কোথা থেকে তারা মানে কি খবর পাইছে কোনখানে যাবে এটা তো আমরা জানি না তারা আমরা ঘর সামনে মাতে গাড়ি রাখিয়া দিয়া তারা হাইতে গেছে উপর দিকে আর এরপরে যা কিতা জানি ঘটনা হয়েছে কেল্লাই গেছে এটা তো আমরা কনফার্ম করতে পারি না আমরা তো বাড়িতে আছি তে পরে লাস্টের দিকে দেখলাম তারা রাস্তাতে পাবলিক লোকে ঝগড়া ঘটনা চলছে আর আমরা গ্রামে হঠাৎ করে পাবলিক ঢুকে গেছে আর এরপরে তারা আমরা বাড়ির ঢুকে মা বাবাকে হামলা করছে বাবাকে পিঠে মারলো বুকে মারলো আর মা ওকে ঠ্যাঙের মধ্যে মারলো এক্ষণে ডক্টরের কাছে গেলাম ডক্টরের 3টা এক্সট্রা দিছে মার আর বাবার দিল 2টা আর বাইরে তো ওষুধ দিয়ে দিল বাইরে একটু বেশি হয়েছে না জখমটা আর এটাই আমি বলতে চাই যেটা আপনি তো দেখবেন ভিডিওটা যেটা আপনি সকালবেলা আইছেন মোহনপুর থেকে পিএস থেকে এসডিপি আপনি আইছেন আমি আপনারও দেখছি হসপিটালও আপনি লগে কথা কই আইলাম এই প্রশাসনটা দেখেন আমি কি ভুল করলাম কি অপরাধ করলাম আপনি মানুষের দোষীর অপরাধটা আমরা মা বাবার উপরে আপনি চাপাই দিয়ে গেছেন এটা প্রশাসন আমি চাই কি করতে পারেন আপনারা করেন আমার বাড়ি ঘর আয়া দেখেন কি অবস্থা করছে আর এতটুকুই আমি বলতে চাই এখন আমার মা বাবার যেটা মারছে তারা মানে তারা একটু প্রুফটা দেখতে হয় যেটা মারছে আর কি এটা একটু দেখাবেন আমার নাম হচ্ছে প্রবীণ দেববর্মা দাউদরানি পাড়া পিএস ওই মোহনপুর পিএস ওই 7টা 7:30টা খালি আমার বাড়িতেই আর ওই আর একটা বাড়িতে ওই আমার আসল আমি ওই বাড়িতে থাকি এই বাড়িতে মধ্যেও মানে তারা দরজা লাট মারছে
আমি হঠাৎ করে আমি কালকে জিবি থেকে অপারেশন করে আসি আমার দাঁতের, আমি হঠাৎ করে দৌড় করে আমি বয়ে বাগিয়ে গেলাম। আমার 2 বাচ্চা আসলো, 2 বাচ্চা কান্ডি একবারে বয়ে তারা ঘরের ভিতরে হামাই রয়েছে। আর এদিকে আমার কাকু আছে, তার ঘরটাও বলে দরজা লাট মারছে, ভাঙছে না, আমরার বেশি জখমটা হয়েছে আর কি। এতটুকু আমি বলতে চাই। আমার মা বাবার ছবিটা একটু তুলে নিয়ে